जय जगन्नाथ कहतु केमिति अछंती पुनर्बार इच्छा शक्ति चैनल आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत जणो सांग माने आज आसंतु आमे माने जानिबा कि को कथा गुडी को आमे प्रचार न करी आम मन भितर गुप्त रखिले आमे आम जीवन रे सब कार्य रे सफलता पाई परिबा। तेबे आसंतु से कथा गुडी को कोन जानिबा। आज मु आपण मानकु किछि एपरि कथा कहिबा को जाउछि कि जदि आपण आपनक जीवन रे एई कथा गुडी को मानि नेबे तो ए जो लोक कहंती ना कथा कथा रे अरे से लोकटा मते बहुत धोखा दे से मो सांगे बहुत खराब व्यवहार कला सबू खाली दुनिया रे धोखाबाज लोक जेते सब लोक मते मिलुछंती आज पर्यंत मते केही गोटे भल लोक मिलिले नाही। ये सब शिकायत आपनकर शेष हे जीवो। आपण खाली ए वीडियोटी को धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखंतु सुनंतु। आपण गोटे कामयाब जीवन जीवा को चाहुचंती आ खुशी आनंद रे रहिबा को चाहुचंती तो आपनक भितरे यही कथा गुडीक निश्चय आपण मानिकिरी चलिबा को चेष्टा करंतु। आ ये वीडियो रे कुहा जायथिबा कथा गुड़िक निज भितर रखा सबु बेल चेष्टा करंतु। प्रथमे तो आपण जदि विद्यार्थी होइथिबे पाठ पढ़ुथिबे आपण आग को भविष्य रे कौन करिवे कौन हेबे तो से विषय रे आपण कहा आगरे प्रकाश करंतु नाही। आपणकर जहा सबु लक्ष्य अछि से सबु आपण गुप्त रखंतु। आपण कुआडे बाहरी छंती आपणकर गंतव्य जागा कोउटा से सबु को आपण गुप्त रख। एमिति कि पुओ झियंकर परीक्षा केंद्र शहर की गां ठारू दूर हेउथाउ कहा को भी कहंतु नाही। ए कथा आपण चाकरी करिसंती कि जहा भी करूछंती बिजनेस करूछंती आपणकर दरमा आपणकर बिजनेस रो रोजगार कहा को भी केबे हेले कहंतु नाही। एहा को सबु बेले गुप्त रखंतु। कोउठी की चाकरी पाई इंटरव्यू दबा को जाउछंती तो ए कथा को आपणकर पड़ोसी आ सांग साथी को गुप्त रखंतु। केबे भी सेमानक आगरे प्रकाश करंतु नाही। सिलेक्ट हेला परे मध्य सेते बेले जाय कहंतु नाही। जेते बेले जाय आपण जॉइन करी नाहंती आपणकर बाहाघर ठीक हे जायछि तो आपणकर ससुर घर आड्रेस बाहाघर पर्यंत कहा को कहंतु नाही। ए कथा भी आपण गुप्त रखंतु। घरे जदि कोठु धनर प्राप्ति होई थाए तो एहा को मध्य गुप्त रखिबा को चेष्टा करंतु। बैंक अकाउंट नंबर आ बैंक रो नाम मध्य गुप्त रखंतु। संपत्ति बंटा कुंटा होउछि तो एहा को पुरुषक भितरे रहिबा को दियंतु। एमिति कि बोहू मानकु किंबा घरर महिला मानकु एभली मामला ठारू सर्वदा दूर रे रखंतु। माने बड़ जा सान जा मानकर कथारे किछि लेना देना हवा ए विषय रे उचित नुहे। भौणी आउ झियर जदि कोठी बाहागर प्रस्ताव ठीक हो जाइछि तो बाहागर हवा पर्यंत ए कथा को आपण कहा आगे प्रकाश करंतु नाही। ए कथा गुडी को आपण सर्वदा गुप्त रखिबा को चेष्टा कर। काहेकि ना आज काली जमाना रो उसूल होउछि कि प्रत्येक मजबूरी रो फायदा उठेबा। रास्ता रे जाउ जाउ जदि के पड़ी जाए तो प्रथमे लोक ता ऊपर हसिबे मजाक उड़ेबे आउ जाई ता परे जाई ताको हाथ बढ़ेबे उठेबा पाई। सेइथि पई आपनकु आपणकर आखपाखर लोकंकु भल भाबरे चिन्हिबा निहाती दरकार। केतेबेले जदि आपण काहाकु विश्वास करी एपरी एक गुप्त कथा कहि देई थांती जाहाकि पर मुहूर्त रे आपणकु बहुत बड़ संकट रे सम्मुखीन होबाकु पड़ी थाए। तेनु आपण एपरी किछि कथा काहा सहित शेयर करंतु नाही। एपरी बहुत कथा अछि जहा आपणकु ए वीडियो माध्यम रे मु आजि कहिबी जाहाकु आपण निज भितर रखी सफलता आउ खुशी हासिल करि परिबे। आपणकर पास्ट कथा काहा आगे प्रकाश करबा उचित नहीं। आपणक सांगरे प्रथमे जहा किछि हेइथिला सेथिरे अन्य को किछि फरक पड़िबो नाही। ए दुनिया वाला को आपण खराब दिनर विषय रे कहि देबे सिना किंतु से माने आपण को भल नजर रे देखिबा छाड़ी देबे। जेपरी आगरु आपण को सांगरे आपणक सांगरे मिलामिशा करूथिले आपण सांगरे बसा उठा करूथिले आउ आपणकर पास्ट कथा कहिला परे से आपणक सांगरे एते मिलामिशा करिवे नाही। ए दुनिया रे केतेक व्यक्ति एपरी अछंती कि आमे कहूथिबा कथा को बहुत ध्यान रे सुनुथिबे आउ तांको कथा आम सांगरे शेयर करी सजेशन मध्य नउथिबे। आपण को एपरी एक व्यक्ति सांगरे सब कथा शेयर करिबा दरकार आउ तांको मध्य बहुत भल भाबरे चिन्हिबा दरकार। काहे कि ना जो लोक आपण को पसंद करिथांती से लोक आपण को कथा को मध्य पसंद करिथांती आउ बाकी सब लोक खाली निजर कथा सुनेइबा पसंद करिथांती अन्यर कथा सुनि नथांती। सेति पई एही दुई प्रकार लोकंक डिफरेंस को चिन्हि ध्यान रे तांको सहित मिलामिशा करंतु। जदि आपण को सांग साथी को कहिबे कि मु तुम बिना अधूरा तो छड़ा मु केबे भी रही परबिनी मु एकुटिया हे जीवी बेसीरु बेसी लोक आपण को ब्लैकमेल करबा आरंभ कर देबे। छोटिया छोटिया कथा रे कहिबे मु तते छाड़ी की चली जीवी। ए संपर्क बास एतिकी रे शेष हे गला। ए कथा सुनी आपण घबरेई जीवे हार मानि जीवे शेषरे सेही लोकर हिसाब रे आपण चालिबा आरंभ कर देबे। ए कथाटी को जहा काहा को कहिबा कथा नुए से हेला निजर मित्र आउ शत्रुंक विषय रे। जदि आपण
ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାମ ସବୁ ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଅଛି ସେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲା ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା କାହାକୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କଥାଟି ହେଲା ଦାନ ଧର୍ମ କଥା। ଯଦି ଦାନ କରିବା କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦାନର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ, ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ବିଷୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପଣିଆର ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ ବଜେଇ ଏକଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦେଲି ବୋଲି। ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରୁ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ କରିବା ଦରକାର। ଦାନ କରିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ ହେଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଦାନ କରିବ ତ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦାନ କଲେ ବାମ ହାତକୁ ଯେପରି ଜଣା ନ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାହାର ବାଲା ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ରୁହ। ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ କର କି ମୁଁ ମୋର ବଳରେ ଜିଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟବାନ ମଣିଷ। ଯୋଉ କଥା କି କାହାକୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ହେଲା ନିଜର ମଜବୁରି। ନିଜର ମଜବୁରିର ଦେଖାବା କରି ଅନ୍ୟର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାର ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କି ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁରି ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଫାଇଦା ଉଠେଇବ ନାହିଁ ତ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ବନେଇବାରେ ସେ ଲୋକ କେବେ ବି ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ ତେବେ ପାଣି ପିଇ ବରଂ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଏ କଥାର ଆଭାସ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କହିବା କ'ଣ ଆମର ଫାଇଦା ହେଇଥାଏ? ଏଇଆ ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଜବୁରି ବିଷୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହା କାହାକୁ କିଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା କଥା, ସେ କଥାଟି ହେଲା ନିଜର ଘର କଥା। ଯାହା ଆମ ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଆମ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଆମର ପରିବାର ଭିତରର କଥା। ଯଦି ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କରିବା ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାର ମୌକା ମିଳିଯିବ। ଆହୁରି ପୁଣି ସେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏଇଆ ଦେଖିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଘରର ଝଗଡ଼ାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥାଉ ତ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ତ କେବେ ମିଳିନଥାଏ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ତ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆମରି ଲୋକ ଆମକୁ ଏକଥା କହିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଏକଥା କହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କଥା ଆଉ ଘରର ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଏଥିରେ ସଂସାରର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଛୁପି ରହିଛି। ଏ ସବୁ କଥାରେ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଜାଣିବା କଥା। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ସତ କଥା ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।